ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। ब्रह्म आध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञर तत्व निरूपण। मनुष्यर वर्तमान जीवन तार पूर्वजन्मर कर्मफलर परिणाम। चैतन्यर सृजनी शक्ति अच्छी। व्यक्ति जहा चिंता करे विश्वास और श्रद्धा सहित जो निविष्ट रुहे से सबु संस्कार रूपरे तार आत्मारे अंकित हो जाए। मृत्युर अंतिम क्षण यही संस्कार मनर भाव रूपे अभिव्यक्त हुए। जीवन रे किछि न करी बा पापमय जीवन बिताई मृत्यु समय कान भगवान का नाम शुणाइले किंबा बाणी बा गंगा कूल को नहीं गले मुक्ति बा परम गति लाभ हुए नहीं। एहीपरि जो माने विश्वास करती ताहा भ्रांत कुसंस्कार। मृत्यु समय मन को ईश्वरीय स्मृति बा दिव्य भाव अविचलित रखिबा पाई हेले आमर समग्र जीवन को तदनुरूप चिंता और कर्म परिचालित करने को पड़िबो। मनुष्य शरीर क्षण भंगुर। कालर कराल ग्रासरे आमे केबे जे पतित हो जिबा ए कथा केही कहि परिबे नाही। समग्र जीवन काल रे जो विषय चिंता और चेतना रे मिशी रही थाए मृत्यु समय ताहा ही उदय हुए। अंतमति स्वगति। मृत्युकालीन मनर अवस्था परजन्मरे जीवन यात्रार गतिपथ निर्धारण करे। जहा बीती जाइछि ताहा अहु फेरिब नाही। वर्तमान आम हातरे अछि। तेणु जीवनर एही मुहूर्त को आमे गोटिए क्षण मध्य नष्ट न करी ईश्वरीय स्मृति और कर्म निजको नियोजित करदेवा उचित। यह कठिन हेले मध्य असंभव नुहे। नित्य निरंतर अभ्यास द्वारा यह दिने स्वाभाविक हो जिवो। जितेबेले मन बुद्धि नित्य निरंतर परमात्मा स्मृति रे स्थिर रहिबो सेतेबेले आमर समस्त कर्म साक्षात भावरे तांको द्वारा प्रेरित हेबो एवं समस्त सांसारिक कर्म करी मध्य आमे ताको विस्तृत हेबा नाही। आमर चिंता चेतना रे सर्वदा तांकर स्मृति ही छाई जाइथिबो। सेतेबेले आमर समग्र जीवन जोगयुक्त होई पड़िबो। यह हेउछि परमात्मा प्राप्ति और मुक्तिर एकमात्र उपाय। अभ्यास जोगर विधि और सिद्धि। अभ्यास जोगयुक्तेन चेतसानन्यगामिनं परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थानुचिन्तयन्। कवि पुराणमनुशासित रमणरणीयां समनुस्मरेज्जः सर्वस्य धातरमचिन्त्यं रूपमादित्यवर्णं तमसं परस्तात्। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवमध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत् वितरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याध्यायात्मनः प्राणं मास्तितो योगधारणम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मं व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स जाति परमं गतिम्। अनन्यं चेतः सततं जो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभं पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः। मामुपेत्य पुनर्जन्मं दुःखालयं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गतः। अब्रह्मभुवनाल्लोकः
पुनरावर्तिनोऽर्जुनं मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थ, हि पार्थ, ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନନ୍ୟଗାମୀ ଚିତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବତ୍ର ଚିନ୍ତା କରି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଅନାଦି, ସର୍ବନିୟନ୍ତା, ସୂକ୍ଷ୍ମଠାରୁ ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମତର ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଧାତା, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ସ୍ୱପ୍ରକାଶ ଅନ୍ଧକାରର ଅତୀତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ, ପରମାତ୍ମାକୁ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଅବିଚଳିତ ମନ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏବଂ ଯୋଗ ବଳରେ ବଳୀୟାନ ହୋଇ ଦୁଇ ଭ୍ରୁଲତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧାରଣ କରି ସ୍ମରଣ କରେ, ସେ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବେଦଜ୍ଞମାନେ ଯାହାକୁ ଅକ୍ଷର ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ବିତରାଗୀ ଯତିମାନେ ଯାହାଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତଲ୍ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇବା ଇଚ୍ଛାରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେହି ପରମ ପଦ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି। ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଅବରୁଦ୍ଧ କରି ଏବଂ ମନକୁ ହୃଦୟରେ ନିବଦ୍ଧ କରି ମସ୍ତକରେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ଆହୁତ କରି ଆତ୍ମଯୋଗରେ ସ୍ତୈର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଓମ୍ ଏହି ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରି ଦେହତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଯେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରେ, ସେ ପରମ ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ହି ପାର୍ଥ, ଯିଏ ନିରନ୍ତର ଅନନ୍ୟଚିତ୍ତ ହୋଇ ମୋତେ ଚିରକାଳ ସ୍ମରଣ କରେ, ସେହି ନିତ୍ୟ ଯୋଗୀ ପକ୍ଷରେ ମୁଁ ସୁଲଭ। ମହାତ୍ମାଗଣ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଦୁଃଖର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଅନିତ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପରମ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ଲୋକ ହେଉଛି ପୁନଃ ପୁନଃ ଆବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ହେ କୌନ୍ତେୟ, ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।